باقی سارے ہلو نو آ گئے بولی جاؤ میں پکڑے بولی جاؤ بولی جاؤ ٹھیک ہے بس جی آج کے مہمان خصوصی آ چکے ہیں جی چند لمحے بعد انشاءاللہ میٹنگ کا آغاز ہوگا جی ریسیو کریں گے زاہد اقبال ڈار صاحب حشیب احمد بھٹ صاحب ڈی سی اے صدر مہر عمران صاحب معروف بھٹ صاحب شیخ مدر صاحب شراز صاحب سکندر فروز صاحب سہیل صاحب چودھری کامران گجر صاحب نجم صاحب کامی بھائی نہیں بھائی سارے بیٹھے ہیں مہمان خصوصی آ چکے ہیں جی آج ضیاء اشرف صاحب سی او نجیب صادق صاحب سی او آصف فریدی صاحب ایاز صاحب آج کے چیف گیسٹ دل کی گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ضیاء اشرف صاحب کو نجیب صادق صاحب کو آصف فریدی صاحب کو ایاز بھٹ صاحب تنویر محمود صاحب سے رشید بھٹ صاحب معروف بھٹ صاحب زاہد اقبال ڈار صاحب ویلکم کریں Sir, take seat please.
हाँ माइक लगा लो अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाहिदी वाजिबुल इहतराम इज़्ज़तमाब जनाब नाफ्तम क्रिकेट एसोसिएशन के जो हमारे CEO साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं और उनके साथ आए हुए तमाम मेंबरान, उनको मेरी तरफ से और मेरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम अहदेदारों की तरफ से वार्म वेलकम सर। आपकी इजाज़त से अभी मैं इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इसके बाद मैं तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे लिए बड़ी ये खुशकिस्मती है कि हम जैसे डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नुमाइंदगी देकर ये हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और इस सिलसिले में मैं कोई अल्फाज अदा नहीं करूँगा, सिर्फ इसी के साथ कि इस डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे मेंबर बने हैं एडवोकेट ज़िया साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने अल्फाज से, अपनी मोहब्बत से, अपने अंदाज में अपने आने वाले मेहमानों को वेलकम करें और उसके साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारों की तरफ से भी उन्हें वेलकम करें और जिस तरह वो समझेंगे वो उसी तरह इंशाअल्लाह ताला होगा। लेकिन हमारे लिए ये खुश आन बात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट जेल में क्रिकेट बोर्ड की इतनी बड़ी नुमाइंदगी जो है वो यहाँ तशरीफ लाई है। मैं सब जानते हैं दिल से मशहूर और ममनून में हूँ और इनका मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि आप जैसे लोग इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, वो भी आप इंशाल्लाह गौर से सुनेंगे और उस पर जो है अहकाम सादर फरमाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी PCB ने एक कानून इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें, क्योंकि छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कुछ मसाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला ये आपसे डिस्कस करेंगे। तो उसकी रोशनी में आप जो भी फैसला करेंगे हम इंशाल्लाह ताला आपके शाना बशाना काम कर रहे हैं और आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले भी चलते रहे और आइंदा भी चलेंगे। अब मैं बगैर किसी ताकीद के जनाब एडवोकेट ज़िया साहब से मुतमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए और खिताब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे लिए और डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए और क्रिकेट के से मुतल्लिक़ जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स बैठे हैं, बिलाशुबा ये एजाज़ की बात है कि आज हमारे दरमियान नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदारान, जिनमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले भी, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले भी
टेस्ट प्लेयर भी मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से भी और डिस्ट्रिक्ट जेलर के जितने यहाँ पे मौजूद हैं क्रिकेट के प्लेयर्स, उन सब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम को, हमारे जो चीफ सीईओ साहब हैं तजीब सादिक साहब, इनको, तनवीर मुगल साहब को, जो मेंबर हैं फर्स्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर के, एनसीए के, अब्दुल समी साहब और आसिफ अफरीदी भाई, इजाज भट्ट साहब और नदीम अब्बासी साहब, और ये और भी हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे साथ एक नौजवान हमारे तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं तारक साहब, वो तशरीफ फरमा हैं। मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद करता हूँ। बेसिकली आज का ये जो प्रोग्राम है ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग है। अभी हम मीरपुर से आ रहे हैं, ये सुबह से इन मेहरबानों ने खासा वक्त निकाला हुआ है और स्टेडियम में मीरपुर वहाँ पे भी इस तरह का एक प्रोग्राम था और एक एकेडमी थी, उसमें भी काफ़ी फ्रूटफुल जो है ना वो मीटिंग्स रही हैं। तो ये मीटिंग भी जो है ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और इसमें मोहतरम हमारे जो सीईओ साहब हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा और बाकी जो हमारे साथ मेंबरान तशरीफ लाए हैं वो आपको जो अभी पीसीबी के अंदर एक नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत इस सारे सिस्टम को रिवाइव किया गया है और उसी के मुताबिक अब आगे जो है वो ये क्रिकेट का सारा जो है पीसीबी का निज़ाम चलना है। मैं इनसे ये गुजारिश भी करूंगा कि उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें ताकि जो सारे क्रिकेट से मुतल्लिक़ लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से मेजॉरिटी जो है वो सदर और इनके अपने क्लब भी हैं और ये डीसीए के साबका सदर भी और जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा हमारे जो सीईओ साहब हैं, ये माशाल्लाह मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ दिनों से, मेरी जिन से मीटिंग्स हुई हैं कि ये एक अच्छे प्लेयर और एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये बड़े अच्छे जो हैं ये मोटिवेटर भी हैं कि ये क्रिकेट के हवाले से माशाल्लाह मैंने इनके सुनी हैं सारी बातें इन दिनों में, तो ये खासा इनकरेज भी करते हैं और इनको इस पर खासा अबूर है। मैं गुजारिश करूंगा सीईओ साहब से कि वो अपने क्रिकेट के जो शायकीन भी कह लें, प्लेयर्स भी कह रहे हैं और ये लीजेंड है क्रिकेट के यहाँ पे जो मुझे नजर आ रही है सारे मेरे बहुत सारे मेरे से ये सीनियर और तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। मेरा तो इसमें एबीसी का भी तजर्बा नहीं है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनसे मुखातब हों और उसके बाद उसके मुताबिक जो आप मुनासिब समझें किसी दोस्त की जिम्मेदारी लगा के ताकि वो इनको फर्दर ब्रीफ कर दें। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो राजेश साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम आपके दरमियान पे आप आए और माइक को इसकी जरूरत नहीं है सर, क्योंकि इसको तार है, अच्छी बात है। मेरे यहाँ से एक पंखा बंद कर ले, मेरी आवाज़ आ जाएगी। ये वाला बंद, ये पंखा बंद कर दें। ये माइक
चलिए बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो राजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आज उन्होंने मौका दिया है कि आपके साथ आके मुलाकात हो जाए, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने सबकी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करा दी है, राज साहब ने भी करा दी है। तो हमारे ये पीसीबी के रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह के प्रोसेस का तो आपको सबको मेरे से ज़्यादा ही पता होगा। हम रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, ये जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर से हट के वो पाकिस्तान के शायद सबसे अच्छे क्रिकेटर जो गिने जाते हैं वो इमरान खान साहब गिने जाते हैं। विजन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, इज्जत के लिहाज से, क्रिकेट के सर्कल से मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकली हमारा स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान साहब जैसा विजनरी लकीली प्राइम मिनिस्टर बना, तो हमेशा से एक उनका कॉन्सेप्ट था, और उनका कॉन्सेप्ट ये था कि क्रिकेट जो है वो बड़े बड़े जो क्रिकेट सेंटर जो हमारे पहले दो होते थे, कराची और लाहौर, फिर कुछ अरसे के बाद पिंडी भी, इस्लामाबाद भी बन गया, तो उनसे निकाल के रीजनल लेवल पे ले गए। वजह उनकी की सोच की ये थी कि जितना अरसा वो क्रिकेट खेले वो ज़्यादातर इंग्लैंड में खेलते रहे। मुझे भी खुदा ने बहुत मौका दिया कि बहुत साल मैं भी इंग्लैंड में वही क्रिकेट खेलता रहा। आसिफ सिद्दीकी साहब भी खेलते रहे, अबाशी साहब तो आपको पता है टेस्ट क्रिकेटर है, बाकी सारे लोग भी हमारे जो बोर्ड में मेंबर्स हैं प्राइमरीली क्रिकेट खेलने में, लेकिन हमें इंटरनेशनली खेलने का मौका मिला, तो वहाँ पे और हमारी क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क था। इमरान साहब का लेवल जो है इससे बहुत ऊंचा है, जो हम लोग कहीं सोच भी नहीं सकते, एटलीस्ट मैं नहीं सोच सकता, उससे बहुत ऊपर लेवल पे वो खेले। और उस दौरान ये कि वो उनकी अपनी एक पढ़े लिखे आदमी थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो क्रिकेट के अंदर बड़ी उनकी इज्जत थी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो इज्जत हर आदमी बना सकता है, हर क्रिकेटर, और उसके लिए क्या प्री रेक्विजिट्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे। तो हम वो क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है ना, उससे पहले ही मैंने कहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर की इसलिए कभी मैं इज्जत नहीं करता कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सिर्फ इसलिए कि इज्जत कर रहे हैं हम कि वो बहुत ही बड़ा क्रिकेटर है और हमारा ताल्लुक क्रिकेट से है। तो क्रिकेट की वजह से मेरे ख्याल से मेरे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि उस आदमी की इज्जत करूँ, उनकी विजन की और उस सारी चीज़ें। उनकी विजन ये थी कि ये बड़े बड़े शहरों में जो होते हैं लोग, इनके पास अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी से, उनकी माँ बाप की मेहनत की वजह से फैसिलिटीज़ होती हैं ज़्यादा, घरों में ये पंखे और ये एयर कंडीशंस और गाड़ियाँ और ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो जो क्रिकेट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर एक टफनेस चाहिए, कि जब आप इतने बड़े ग्राउंड के अंदर खड़े होते हैं जिसकी 70-75 गज कम से कम बाउंड्री होती है, तो ऊपर छतरी नहीं लगा सकते हर जगह। तो बगैर छतरी के जैसा भी मौसम हो, ठंडा हो कि गर्म हो, उसमें खेलना होता है। तो अनलेस योर बॉडी इज यूज्ड टू ऑफ दैट टफनेस एंड हार्शनेस ऑफ द वेदर, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कोप विद द सर्कमस्टांसेस देयर, और आपकी डिलीवरेंस जो है इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए फिर आदमी कहाँ से आए? तो वो हमारे जैसा जो मुल्क है, उसकी जो इलाकाई लोग हैं, रीजनल लेवल्स हैं, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो जो पैसे की वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है उस तरह से नहीं है, वो हालात नहीं है जो बड़े शहरों में लोगों को मिलते हैं, मुयसर होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे लोग टफ हालात में रहते हैं थोड़े से। उस टफ हालात में जो बच्चा पलता है, उसकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, उसको स्किल्स को डेवलप किया जाए, उसको प्रॉपरली कोच किया जाए, तो वो शायद इस मुल्क का बेहतर नाम रोशन कर सकता है। ये उनका बेसिक विजन थी। तो सारी उम्र वो एक यही अपना राग लापते रहे कि यार रीजनल लेवल पे क्रिकेट हो, तो किसी ने नहीं सुनी। लकीली जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के, तो उन्होंने पीसीबी में जो लोग आए उनको इंस्ट्रक्शन दी कि ये रीजनल क्रिकेट को प्रमोट करें। उस पर कई लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 2019 में, 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशन निकला, उसके मुताबिक 16 रीजन कम होकर 6 रह गए, और वो जो 6 एसोसिएशंस बनी, उस पर बहुत लोगों को एतराज़ था। और जब तक आप उसको गौर से समझे ना, हर एक को एतराज़ होना भी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था एतराज़ का? कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बंद होगी। एतराज़ का कॉन्सेप्ट ये था कि अब क्रिकेट के मौके जो हैं वो कम हो गए, लोगों को टीमें कम होगी, तो कम लोग खेलेंगे। अब वो जिनको अगेन जब एक्सप्लेन ना किए जाए, तो वो ये बात, उनका एतराज़ बिल्कुल ठीक था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, शायद आपको भी मेरी तरफ थोड़ा लेट मुझे समझ आया, तो आपको भी शायद समझा सकूँ कि भाई ये रीजनल क्रिकेट के जो फ़ायदे हैं
एक तो नंबर 1 उन इलाकों को, जैसे आपके इलाके, जैसे KPK के इलाके, जैसे आज़ाद कश्मीर के इलाके, या बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध और ये साउथर्न पंजाब, इन सब लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा कि इनके बच्चों को अब एक मौका मिलेगा। और उसकी वजह से वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जब आया, तो एक सबसे बड़ी ज़िंदगी में आपको मैं बताऊं कि सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है इंसानों में अडॉप्ट करनी, वो होती है तब्दीली, चेंज। इंसान जो है उसके अंदर अंग्रेजी में कहते हैं कि दे आर रेजिस्टेंट टू द चेंज, तब्दीली को पसंद ही नहीं करते। आपको मतलब मैं, क्योंकि ये मुझे खुदा ने मौका दिया क्रिकेट जब मैं खेलता था, स्कॉलरशिप मिल गया तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा। तो दुनिया की वो यूनिवर्सिटी जहाँ लोग जाते हैं अपना फ़ोटो तुलवाने के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं। मेरा सब्जेक्ट था चेंज, हाउ टू चेंज द कंट्रीज, हाउ टू चेंज द गवर्नमेंट्स, हाउ टू चेंज द कॉरपोरेशंस, हाउ टू चेंज डाउन टू इंडिविजुअल की चीज़ें बेहतर तरीके से करें। तो एक छोटी सी, वैसे ही तो ये सारी कोई इसमें सीरियस बात नहीं, गपशप लगा रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं कि आप एक मैं मिसाल देता हूँ, आज अपने घर जाके चेंज ही करना, और आप देखना आप में से कोई भी नहीं कर सकेगा। और वैसे आप मेजॉरिटी लोग जहाँ बैठे हैं शलवार कमीज में, जब घर जाएं तो पहले ये सोचना कि आप शलवार जब पहनते हैं तो आप पहले दायां पाँव डालते हैं, दाएं साइड से डालते हैं कि लेफ्ट साइड से डालते हैं। तो जो भी डालते हैं उसका उल्टा करने की कोशिश करना, आपकी बॉडी जो है बैलेंस लूज करेगी। बगैर किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जब डालेंगे, हम दूसरा लेफ्ट साइड डालेंगे, अगर राइट डालते हैं नॉर्मली, तो बॉडी बैलेंस लूज करेगी। क्या है वो? अगर उसको आप एनालाइज करें तो आपके माइंड के अंदर एक मैकेनिज्म है जो आपकी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, और वो उस वक्त उसको बताता है कि ये काम करो, लेकिन आप उससे उल्टा कर रहे हैं डिलिबरेटली। दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, दिल को कह रहे हैं कि इसको दूसरे साइड से करता हूँ, चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो आप गिरेंगे। और एक आध दिन के बाद आप वो नहीं करेंगे, ओरिजिनल चीज़ पे चले जाएंगे जिससे आप यूज्ड हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट, साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चलता है कि 99% लोग वो हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज को। आपके भी जितने भी सवाल होंगे वो उसी मद में आएंगे 99%। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, जितनी मर्जी सवाल करें आप, बड़ा मजा आएगा कि मुझे पता है कि इनका प्रॉब्लम हम लोगों का क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि वी रेजिस्ट द चेंज, पसंद ही नहीं है, तो कर ही नहीं सकते अडॉप्ट। लेकिन जब उसको वो लोग जो 1% कैटेगरी में आते हैं, वो हैं जो अपने अपने फील्ड में लीडर होते हैं, अपने घर में लीडर होते हैं, अपने मोहल्ले में लीडर होते हैं, अपने शहर में लीडर होते हैं, और लोगों को लेके चलते हैं। वो जो है वो चेंज को अडॉप्ट करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसके बाद ये बताते हैं भाई इसमें ये गलतियाँ हैं, और गलतियों को कहते हैं तब्दील करो। लेकिन बगैर समझे, बगैर किसी चीज़ को सोचे, उस पर ऑब्जेक्शन करना, और देखते ही कि किसी से सुना कि यार इससे तो अब हमें 5,000 रुपया, ये 7,000 रुपया, ये इतनी फीस देनी पड़ेगी, अब हमें फॉर्म फिल करने पड़ेंगे उस पर कंप्यूटर पे जाके। तो मतलब मेरा ये आपको सिंपल बताने की चीज़ है कि इमरान साहब ने, क्रिकेटर इमरान खान जो था कैप्टन, उसने एक चेंज लाने की कोशिश की, और उसके अंदर एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस हर जगह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और वही उसको हल करने के लिए आपके मसले मसाइल 24 आवर्स हम अवेलेबल हैं, क्योंकि आप हमारे रीजन के हिस्सा हैं। अब आगे की हमारी स्ट्रेटजी सुन लें, क्या करना चाहते हैं। ये माइंड बहुत छोटी चीज़ है, ये क्लब जो आपने पॉइंट शुरू में बताए, उनको मैं पता इशू ही नहीं समझता, उस हर मसले का हल है, हल देना हमारा काम है, निकालना उसका हल है। कॉन्स्टिट्यूशन यही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ये मेरे लेवल की छोटे आदमी का काम ही नहीं है कि चेंज करें, ना बोर्ड के लेवल के काम है, ना ही PCB के लेवल का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है उसको हम चेंज करें। हाँ, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने जेन्युइन कंसर्न्स को लिख सकते हैं, और उन कंसर्न्स को लेके जाके उनको बताएं अगर प्रॉपर तरीके से, तो उसको एडवोकेट कर सकते हैं। एडवोकेट साहब हमारे पास वैसे ही मौजूद हैं, तो एडवोकेट कर सकते हैं कि भाई ये इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज को हर आदमी सुनने के लिए तैयार होता है, लेकिन पूरे अम्ब्रेला के तहत जो चीज़ आई है उसको चेंज करने की बात करेंगे तो नहीं होगी, कोई सुनेगी नहीं, वो कहेगी भाई नहीं क्रिकेट खेलनी ना खेलो।
आप सड़कों पे तजारत कर लें, ना करें, दैट विल बी द आंसर। हम माय जॉब, मेरी अपनी ज़ाती कैपेसिटी में एज ए क्रिकेटर, हमने जब क्रिकेट खेली तो रोलर खुद चलाते थे, उसके ऊपर चढ़ के उसको पाँव से चलाते थे, और फिर आगे एक आध पानी डाल रहा होता था। जब विकेट बन जाती थी शाम को प्रैक्टिस कर लेते थे। तो हम वहाँ से क्रिकेट खेलते खेलते अल्लाह का बड़ी करम हुआ कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे गए मेहनत से। ना ही पता था कि एसोसिएशन होती है, ना ही ये पता था कि कोई क्रिकेट होता है, अभी ये पॉलिटिक्स होता है, सियासत होती है, कोई चीज़ नहीं। आप जैसा कोई बुजुर्ग आदमी, बड़ा आदमी आगे खड़ा हो जाता था, वो कहता था खेलो, तो खेलने लग जाते ऐसे, बंद करो दूसरी टीम खेलने, तो वो आ जाती है ऐसे। तो मतलब एक छोटे बड़े की इज्जत, रिस्पेक्ट और वो मामला हम चाहते हैं सर कि क्रिकेट जो है इस रीजन के अंदर, ये आपको मैं किसी भी मतलब ओथ पे ये बात कह सकता हूँ कि आज के बाद पॉलिटिक्स नहीं होगी। अगर कोई करेगा पॉलिटिक्स तो वो क्रिकेट में नहीं होगा। बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। हमारे लिए कोई भी आदमी जो है, जो किसी भी ग्रुप का हो, और लेकिन उसका इंटरेस्ट क्रिकेट हो, तो वो भाई हमारे सर आंखों पे सर पे उठा के करेंगे उसे, अगर वो क्रिकेट की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी सका भाई भी हो और वो पॉलिटिक्स करके अपनी किसी जाती या ना की वजह से या किसी की वजह से क्रिकेट को खराब करना चाहेगा, जो मर्जी कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ, आई विल नॉट चेंज। हमें वो लोग जिनको वैसे जनरल आपको परसेप्शन बता रहा रीजन में लोग बुरा भला कहते हैं, कहीं पहले किसी पोजीशनों में थे, ओहदों पे थे, जो भी थे, कोई भी हर एक उनमें से भाई है, ऐसे ही है जैसे सके भाई। और हर आदमी जो बड़े हो गए, जो आप कहते हैं लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स का काम है आप बच्चों को लेके चलें। हम सब की खुदा ताला की तरफ से एक ड्यूटी है कि हम अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक फ्यूचर जो इस मुल्क का है वो बच्चे हैं, हम उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें कि उसमें खेल सकें। हम माहौल प्रोवाइड करें कि उससे बहुत सारे आमिर जो यहाँ का है ना, इधर करीब पे ही है ना, आमिर गुजर खान का, उस जैसे बने, शबी जैसे बने, इन जैसे बने, फ्रीजी साहब जैसे, अब्बासी साहब जैसे टेस्ट क्रिकेटर बने। लेकिन इस इलाकों में से इंशाअल्लाह अगर हम मिल के काम करेंगे तो हम बहुत से बच्चे निकाल लेंगे जो टेस्ट क्रिकेटर होंगे। अब उनके लिए फाइट करना है, वो इस बोर्ड का काम है और मेरी ड्यूटी है कि किसी हमारे बच्चे का हक नहीं मारा जाएगा। अपने अपने दरमियान जो भी इख्तिलाफ है, खुदा का वास्ता उनको छोड़े, भाई बने सारे, और एक पर्पस के, एक मकसद के लिए काम करें। वो मकसद जो है, वो मेरा क्या मकसद, जब मैंने ये पोजीशन एक्सेप्ट की है, अल्लाह की ज़ात की वजह से और मेरी वालदा साहब की दुआओं की वजह से। वालिद साहब मैंने नहीं देखे, छोटा था, फौत हो गए थे, तो मेरी वालदा की दुआओं की वजह से ये जॉब जो मैं काम सारी ज़िंदगी करता रहा हूँ और जिन पोजीशनों पे रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। मेरे जुन छोटे से छोटा मेरा जो जाती मुलाजिम भी होगा वो इनका इस पोजीशन से बहुत बड़ा है। मेरा एक ही मकसद था कि मुझे क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया में खुदा ने इज्जत दी, बहुत खुदा ने मेहरबानी की। तो मेरी ड्यूटी ये है कि वो कहते थे अंग्रेजी में, दिस इज द टाइम टू पे बैक टू योर सोसाइटी, कि अगर मुझे किसी वजह से फायदा हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं मेरी वजह से उस चीज को फायदा हो, और वो है क्रिकेट। सो मेरा मोटो है सर, क्रिकेट क्रिकेट एंड क्रिकेट। इसके अलावा ना हमारा कोई काम है, कोई सियासत नहीं है, कोई इंसान है ही नहीं जो मेरा दुश्मन हो या इस बोर्ड का दुश्मन हो। हम सब भाई हैं और इंशाल्लाह भाई रहेंगे। आए जो इतराज हो, जो चीज़ हो, आए मुंह पे बुताए यार ये गलत की है। और अगर आपको एक टके, एक तले की जो कहते हैं ना हमारी ज़बान में, उसकी भी किसी जगह पे कोई मेरे अंडर लोगों में कोई बेईमानी नजर आ जाए, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं उसको लीड कर रहा हूँ, इस बोर्ड को, मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, वो मेरे अंडर, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल ओपन हो, हर एक को नजर आए भाई ये हो रहा है। सिलेक्शन है तो सामने नजर आए ये हो रहा है, कोचिंग है तो ये सामने नजर आए ये हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ग्राउंड की डेवलपमेंट है,
फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, नजर आए कि सब इसके साथ बराबरी का सलूक हो रहा है। सबसे पहला हमारा विजिट आज़ाद कश्मीर से आज शुरू किया और उसके बाद सीधा इधर आए। अभी तक मैं इस्लामाबाद में या मेरे बोर्ड के मेरे कोलीग्स इस्लामाबाद में हम किसी से नहीं मिले, पिंडी में किसी से नहीं मिले। हमारे बाजू ही आप है, आपकी वजह से हमने आगे चलना है। और ये रीजनल लोग हैं जिनको पहले कभी मौका नहीं मिला, ये बोर्ड चलाएंगे, इनके आइडिया से बोर्ड चलेंगे, इनके आइडिया से हमारे बच्चे डेवलप होंगे यहाँ पे। अभी ये तो मेरी जनरल आपको एक इंट्रोडक्शन थी। आगे ये है कि अभी हमने स्पेसिफिक आपकी जो क्यूरीज हैं, जो सवाल है, प्लीज एक दोस्त को एक और चीज हम करेंगे जनाब। आज मतलब आपके पास आया हूँ, आपने इतनी मेहरबानी की है, इतने सारे आप कीमती वक्त निकाल के आप हमें वेट किया, और बहुत ही मेहरबानी। जिंदगी में कभी किसी ने मुझे फूल नहीं दिए, ये पहली दफा फूल भी मैंने, इनका भी बड़ा शुक्रिया आपका। तो अभी जी, तो अभी ये है कि हम दो इसका आगे यहाँ से आगे डिस्कशन इस तरह से करते हैं कि मैं अपने जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे सलाम कर लें, जो कुछ कहना चाहते हैं मुख्तसरन वो कह दें, उसके बाद आप सवाल करें, जो भी आपके सवाल होंगे हम सब मिल के उनका जवाब दे देंगे। अगर हमारी नॉलेज हमें मतलब जो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों के जवाब हमारे पास हों, किसी चीज़ की समझ नहीं होगी, आप में से कोई एक राय साहब है हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव करता धरता सारे बोर्ड के, ये उनको नोट करें। आपके जितने सवाल होंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर हर चीज़ का मैं इन राइटिंग आपको जवाब दूंगा और आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होगा। जिन चीज़ों पे आप सही नहीं है आप खुद हट जाएंगे, आपको जब एक्सप्लेन करेंगे। जिन चीज़ों पे हम गलत हो गई किसी तरह से होगा वो हम ठीक करेंगे, तो मिल के करेंगे तो विन विन सिचुएशन होगी। और हर चीज़ जो है वो कहते हैं कि बहुत सी मिसालें होती हैं, वो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन एक बूढ़े आदमी की मिसाल दूँ, मेरा ताल्लुक KPK से, तो वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम हमारा होता है। उस सिस्टम के अंदर एक आदमी था, बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसके बहुत बच्चे थे और बच्चों के भी बहुत बच्चे, और बच्चों आगे बड़ी एक कबीला था। तो उसने फील हुआ कि मैं बीमार हूँ और कहीं मर ना जाऊँ, तो उसने कहा जी सब लोगों को, सारी फैमिली के हर बच्चे को इकट्ठा। तो कोई 200-300 बच्चे इकट्ठे हो गए, पोते पोतों के पोते, बच्चियों के बच्चे, तो सब इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा जी हर एक को कहा आते हुए अपने साथ एक छोटी सी वो ले आना, लकड़ी लेके आना। तो वो एक एक लकड़ी ले आना, तो सब लेके आ गए। जब आए तो उन्होंने कहा जी रखो इसको, तो किसी एक को कहा तुम रसा ले आओ। तो उनमें से जो यंग अच्छे ताकतवर थे उन दो को उठो यार इसका बांध दो, इकट्ठी कर दो, रख दिया। तो उसने कहा यार इसमें सबसे तुम में से जो ताकतवर है मेरी औलाद में से, वो जाए और इस चीज को तोड़े। वो जो बंधी हुई लकड़ियां थी ना, एक एक लकड़ी जब बंधी हुई थी तो इसको तोड़े। तो जो सबसे बड़ा जो अपने आप को माचो समझता उठा, ट्राई की, नहीं टूटी। तो कितनी लकड़ियां हो गई थी इकट्ठी हुई। तो उसने कहा इसको खोल दो, जब सबसे जिसको कमजोर समझते उसको मेरे पास भेजो। तो उन्होंने कहा जी ये जो है ना ये सबसे कमजोर है। तो उसने कहा आप अच्छी तरह आया, तो उसने कहा ये उठा लकड़ी जो सबसे इनमें से स्ट्रांग है, मोटी है, उसको तोड़। तो उसने पकड़ा और ऐसे मारा, वो टूट गई। तो वो अब बाबे ने ये कहा कि अगर इकट्ठे रहोगे एक टीम बन के तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकेगा, और अगर एक एक हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत सिर्फ है। मेरा मैसेज आपके लिए है कि पॉलिटिक्स छोड़ दें, कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हमारे रीजन में पॉलिटिक्स हो गई, इंशाल्लाह हम सब भाई बन के एक चलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खिलाएंगे और क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक की हमारे साथ मदद हुई तो इस रीजन को हमने मॉडल रीजन बनाना है। और इसको और थैंक यू वेरी मच। तो हम हमारे बड़े सीनियर मोहतरम दोस्त हैं जो डायरेक्टर जनरल भी हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, KRL के डायरेक्टर जनरल हैं। तो मैं उस सीनियरिटी में ही शुरू करता हूँ। सारी बहुत सीनियर, सबसे सीनियर तो ये हैं जिनको आंखों पे दूंगा, लेकिन उम्र के लिहाज से छोटे हैं। तो हम उम्र के लिहाज से भट्ट साहब से शुरू करते हैं। तो भट्ट साहब प्लीज। अब मेरा नाम है भट्ट, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स KRL। बहुत कुछ तो कह दिया, कहने के लिए कुछ है नहीं,
लेकिन ये ज़रूर है कि जितना वक्त भी हमें मैंडेट मिला हुआ है उस मैंडेट में इंशाअल्लाह ताला जनरल प्रॉब्लम्स हल करने की कोशिश करेंगे। अगर मज़ीद वक्त मिला या ना मिला, जितना मिला है वो कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स मिनिमम। भाई साहब प्लीज। तारक को मेरा कराया दिया पहले भी उन्होंने हमारे सीईओ साहब ने, तो आपसे बातें तो तकरीबन सीईओ साहब ने भी कर ली, लेकिन इंशाअल्लाह ने हम पे ट्रस्ट किया, तो हम ये चाहेंगे कि आप भी हम पे ट्रस्ट करें। सीईओ साहब ने जैसे कहा कि इंशाअल्लाह हमारे होते हुए, क्योंकि हम हर फील्ड के लोग उन्होंने सेलेक्ट किए हमारे ऊपर, इंशाअल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम भी ईमानदारी के साथ ये भी चाहेंगे कि आप लोग ईमानदारी के साथ हमारे साथ ताउन करें और इंशाअल्लाह इस रीजन को थैंक यू साहब। मेरा नाम आसिफ रिजवी और मैं 86 में यहाँ से चला गया था अमेरिका, तो अब आफ्टर 32 ईयर आई कम बैक। तो इसी कंट्री ने मुझे सब कुछ दिया था और मेरी जो कुछ भी मैंने वहाँ सीखा स्पोर्ट्स में, तो वो मैं यहाँ नाउ माय टर्न टू गिव बैक माय कंट्री। तो मैं ये कहूँगा आपको कि वज़ीर साहब ने मैक्सिमम बातें आपको बता दी, और जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सियासत में सिर्फ क्रिकेट होगी, और जो प्लेयर हमारा अच्छा होगा उसके लिए हम लड़ेंगे। जब हम थे पिंडी के, हमारे लिए कोई नहीं लड़ता, लाहौर कराची के अलावा कोई नहीं खेलता था। उस वक्त अगर मैं पाकिस्तान के 14 में 16 में था ना, तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग थे तब। तो अब हम कोशिश ये करेंगे जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनके लिए हम लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो भी मेरी तरफ से और मेरे बोर्ड की तरफ से स्पोर्ट्स में और किसी भी चीज़ में उनको रिक्वायरमेंट है इंशाअल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। और मैक्सिमम हम कोशिश ये करेंगे कि जो मेरी फील्ड है, मैं फास्ट बॉलर भी हूँ और प्लस मैं वहाँ बेसबॉल पिचर का कोच हूँ लास्ट 22 ईयर इन अमेरिका। तो जो चीज़ मेरे पास प्रोफेशनल थिंग्स हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द पेस, फास्ट बॉलर की पेस कैसे इम्प्रूव होती है, तो ये चीज़ें हम लोग कैंप लगाएंगे यहाँ पर, कुछ हम अपनी तरफ से बच्चों को जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो बस मेरे लिए इतना ही बहुत है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जी ज़्यादातर बातें हो चुकी हैं, एक चीज़ शायद मिस आउट हुई है, वो मैं आपके इंटरेस्ट की है, 2 चीज़ें वो ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा बजाय और कोई बात करने। हमने इंशाल्लाह नजीब साहब की क़यादत में मिलकर एक प्लान बनाया कि हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, उसमें हर बच्चा रजिस्टर होगा। लेट्स से जी आपके क्लब का एक बच्चा है अंडर 19 का या सीनियर है या वो 16 खेल रहा है, हम उसको रजिस्टर करेंगे। वो रजिस्ट्रेशन बेसिकली PCB के पास होगा और इंशाल्लाह वो बच्चा जो पाकिस्तान खेलता है वही रजिस्ट्रेशन उसके लिए। तो उसका क्लब बेस्ड टूर्नामेंट जो है उसमें भी अगर वो कोई रन्स कर रहा है या विकेट्स ले रहा है तो वो डाटा उसमें स्टोर होता जाएगा। तो ये एक बहुत से लोगों का जो वो है कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है वो, तो एक यहाँ से जो है ये चीज़ जो है ज़बरदस्त आ जाएगी, जो बहुत से लोगों का इतराज़ हो जाएगा कि बच्चे ने परफॉर्म किया तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा कि एक आमिर ना निकले उसके बाद 10 आमिर इस तरह से निकले। एक दूसरा जो है क्लब्स के ऊपर भी हमने बहुत काम किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और हमें पता है कि उसमें लोगों को कन्फ्यूजन है समझने की, तो उसमें भी अगर आपने कुछ वो करना हो तो ज़रूर उस हवाले से पूछें, तो हम आपको उसके फॉर्म सबमिशन या उसके बाकी मामला, फीस का जो स्ट्रक्चर है या एनुअल उसकी जो रिन्यूअल है इसके ऊपर, या प्लेइंग मेंबर, वोटिंग मेंबर, इस पर भी कुछ हो तो हम ज़रूर आपको उस पर गाइड करने और इवन अभी बताने के लिए तैयार हैं। दैट्स इट। थैंक यू जी। मुगल साहब, तनवीर मुगल साहब जी ज़ात कश्मीर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़िया अशरफ साहब का, मारूफ भट्ट साहब का, मेहर इमरान साहब, खुर्शीद भट्ट साहब और जितने भी सीनियर लोग इधर बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा जो जेलम से तल्लक है वो 2011 का तल्लक है। मैं 2011 में जब अभी असफ भाई ने बात की कि जब हम खेलते थे तो हमें कोई नहीं पूछता था पिंडी से, हम ये कह रहे हैं कि 2010 के बाद जब हम कश्मीर से या जेलम से या चकवाल से कोई लड़के खेलते थे तो पिंडी इस्लामाबाद में हमें कोई नहीं पूछता था, जिसकी वजह से हमारे बहुत से प्लेयर्स आए हुए हैं, बहुत से मसाइल हुए हैं। उन चीज़ों का मुझे अंदाज़ा है, मैं सिस्टम में रहा हूँ
کہ ہمیں کن کن چیزوں سے گزرنا پڑا ہے ہمیں اور پہلا ڈسٹرکٹ جہلم تھا جو پنڈی اسلام آباد کا جو ہمارا ایک سسٹم چلا آ رہا تھا اس کے خلاف کھڑے ہونے میں جو کردار تھا معروف بٹ صاحب کی قیادت میں یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو کردار ادا کیا میں انتہائی مشکور ہوں ان کا. اور آج اس پورے سسٹم جو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا ہے جس طرح خان صاحب ایک ویژن تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جو لوگ تھے ایسوسیشن ممبر ٹھیک ہے ہماری کھڑپینچی ختم ہوئی ہے لیکن یہ ایک پلیئر کے لیے بہت اچھا سسٹم آ گیا ہے. آپ کا پلیئر جو کلب کرکٹ میں پرفارم کرے گا نا اب اس کو تنویر مغل کی یا نجیب صاحب کی یا آصف صاحب کی یا شکیل شیخ کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ کلب کرکٹ سے پرفارم کر کے نا وہ سٹی کرکٹ میں جائے گا, سٹی کرکٹ میں پرفارم کر کے وہ فرسٹ کلاس اور سیکنڈ 11 میں اپنے آپ کو لے کے جا سکتا ہے بغیر کسی سفارش کے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے نجیب بھائی نے ساری باتیں کی ہیں, مجھے امید ہے کہ اس کلب رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے بہت سارے لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ تو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے خبر پاکستان کرکٹ بورڈ تو لوٹ کے لے گیا جی کلبز کو, وہ اتنی فیس لے رہا ہے. اگر کوئی کلب 5,000 روپیہ پی سی بی رجسٹریشن فیس لے رہا ہے نا پوری زندگی میں یہی 5,000 روپے میں آپ آل ٹائم آپ کا کلب رجسٹرڈ ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ پیسے 250 روپے سمی صاحب اس میں مجھے بتا دیں گے, مجھے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. سمی صاحب اور آصف بھائی نے 250 روپیہ پی سی بی آپ سے چارج کر لے, وہ ایک کارڈ بنے گا, وہ آپ کے کلب کا جو ممبر ہوگا اس کا کارڈ ہوگا, وہ اسی پہ لگ رہے ہیں. اس کے بعد یہ پیسہ پی سی بی کے پاس رہنا نہیں ہے. پی سی بی جب آپ کا سٹی کرکٹ ایسوسیشن کا ڈھانچہ بنے گا جو آپ کا پیسہ ان کے پاس جمع ہوگا وہ اٹھا کے آپ کی سٹی کرکٹ ایسوسیشن کو دے دیں گے, وہ پیسہ آپ پہ خرچ ہوگا, وہ ایونٹ ہوں گے آپ پہ خرچ ہوگا. اور یہ کنسپٹ جو آج کل سوشل میڈیا پہ جاری ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پیسہ, اب پاکستان کرکٹ بورڈ اس پیسے سے کتنا کچھ بنائے گا, اس چیز کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ بڑا ایک اچھا سسٹم آیا ہے, زبردست سسٹم آیا ہے, اس کو آپ سب لوگ سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, جس طرح نجیب بھائی نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ہے سلیم اصغر میاں صاحب وہ تھوڑا سا سفر نہیں کر سکتے ہیں, وہ آج نہیں آئے. انہوں نے جو ہمارے بورڈ ممبر ہیں ہمارے سی او صاحب ہیں ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پنڈی اسلام آباد سے نکلیں اور آپ گلگت کشمیر جہلم چکوال اٹک ان علاقوں میں جائیں اور ان علاقوں میں جا کے لوگوں کے جو ان کو درپیش مسائل ہیں وہ آپ چیک کریں اور اس کے مطابق ایک چیز بنائیں. اس کا انفراسٹرکچر ہم کس حد تک بنا سکتے ہیں, کس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ دیکھتے ہیں. ہم کس حد تک مطلب اب جہلم کی جو صورتحال ہے مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ ہمارے گراؤنڈز کے ادھر بڑے مسائل ہیں. ریاض اشرف صاحب نے بھی اس حوالہ سے میٹنگ میں بھی کہا ہے. تو اس حوالہ سے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو سی ای او صاحب ہیں نجیب صادق صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جہلم کے جو مسائل ہیں وہ ریاض اشرف صاحب ان کو بتائیں, آپ لوگ ان کو بتائیں جو ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پہلے ہی آتے ہی ہم کو گراؤنڈ ڈیولپ کر کے جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو کر کے دیں. ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم ایک دیکھیں اب ہمیں دو نقصان ہوئے. ایک نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہماری کرکٹ چلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو رجسٹریشن کا پروسیس بھی ہمارا 2019 میں ہمارا آئین آیا, اس کے بعد ایک سال وہ پروسیس میں لگا, اس کے بعد اوپر سے کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہیں. اب میں نجیب بھائی نے کوشش کی, آصف بھائی نے, سمی بھائی نے, میں نے بھی ان کو ریکویسٹ کی کہ ہماری جو سٹی کرکٹ ہے کم از کم یہ ابھی سٹارٹ ہو جائے ٹرائلز کی بیس پہ, میچز ہو انڈر 19 کے اور جو سینئر کے, اس کے بعد کلب لیول پہ جو سلیکشن ہو وہ نیکسٹ ہو. تو اس حوالہ سے مجھے آپ سے امید ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ کرکٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں, کرکٹ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. سسٹم میں پاکستان کے سسٹم میں 10 سال میں کنٹینیو کر رہا ہوں. اس سسٹم میں مجھے نہیں لگتا کوئی پیسہ لے کے گیا ہو, وہ اپنے گھر سے اپنی جیبیں کاٹ کے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے وہ کلب پہ لگاتے ہیں اور ایسوسیشن کو چلاتے ہیں, جو میرا ایکسپیرینس ہے. تو آپ لوگ بھی جو کلبز کے ممبر ہیں وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ راشد ہے مظفر آباد سے ہے, وہ یہ ایک چیز کہتا ہوتا ہے مجھے
کہ آج کل جو کرکٹ گراؤنڈ میں جو کرکٹ کروا رہا ہے نا وہ بہت بڑا آدمی ہے, وہ فرشتہ ہے کہ وہ بچوں کو آج کل اپنا سارا ٹائم اپنا بزنس اپنا گھر چھوڑ کے وہ ان بچوں کے لیے گراؤنڈ میں ٹائم دے رہے ہیں. آپ کے پاس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ کرکٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ مل جل کے چلیں گے. اور ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. جو نیا آئین آیا ہے اس میں میرے حساب سے جو میری انفارمیشن ہے اس میں سیاست بڑی حد تک ختم بھی ہو چکی ہے, اور اس کو ختم بھی ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے بچے جب جیلم سے کھیلتے تھے 2-3 کرتے تھے, جیلم کی ٹیمیں جا کے کشمیر میں کھیلتی تھی, لیکن وہ سیاست کی نظر ہوتے تھے. جب وہ پنڈی میں جاتے تھے, پنڈی میں جا کے یا تو وہ بیچارے اگر سائیڈ میں آ جاتے تھے 20 روپے اسکواڈ میں آ بھی جاتے تھے نجیب بھائی, تو وہ پورا ٹور کر آتے تھے اور وہ باہر ہی رہتے تھے, انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو اب انشاءاللہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں سلیم اصغر میاں, ہمارے سینئر جو ممبر ہیں ایاز بٹ صاحب, نجیب صادق صاحب, آصف افریدی صاحب, ندیم عباسی صاحب, یہ سارے ایسے لوگ ہیں. مجھے یقین کریں, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے جو 10-11 سال کا ایکسپیرینس ہے, اس سے اچھی ٹیم نہ میں نے دیکھی ہے. ایماندار لوگ ہیں, سیدھے لوگ ہیں, اور آپ یقین کریں صرف باتوں سے کام میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. آپ اگلے 1 سال کا پیریڈ ہمارے پاس ہے, 1 سال میں آپ کو پراپر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور آپ کو جو جیلم کا جو بچہ پرفارم کرے گا وہ انشاءاللہ جو ہماری ناردرن کی ٹیم ہوگی اس ٹیم کا ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارے یہاں پہ جو ایکچولی لوکل ممبر تھے, میں نے کہا سب سے آخر میں بولیں, تو رائے صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی پہلی گفتگو میں اپنے کلاب کا اظہار بھی کر دیا تھا, لیکن ایک چیز تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ سی او صاحب کے سامنے اور یہ پوری جو ہماری آج تمام ٹیم ہے اور آپ لوگوں کی وساطت سے, کیونکہ آپ لوگ اس کے انیشیٹو میں, اور ایک بہت بڑا ایک پی سی بی کا ایسٹ ہے جہاں پہ سید ضمیر جعفری کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. اس کے خاصے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں. کچھ انفارچونیٹ وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ گر گئی, ڈیمیج ہو گیا, تو بچے جو ایکسپائر ہو گئے. اس کے بعد پھر میں یہ خاصے کبھی وہ میونسپلٹی کے پاس چلا جاتا تھا, کبھی کسی کے پاس, حالانکہ وہ بڑا ایسٹ ہوا. خلیل صاحب وہ پیچھے رکھ دیتے, میرا ہاتھ لگ گیا ہے. چلو پانی پلا دوں. سب لوگوں نے, میں اپنے دل سے دیکھتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے, بہت ایفرٹ کی ہے کہ ابھی تک اس اسٹیڈیم کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہیں اور اس ایشو کے لیے پورا اپنا کوشش کر رہے ہیں. رات کو بھی میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے, اللہ تعالیٰ پھر وہ رستے بناتا ہے کہ اب ڈی سی او صاحب نے جو ہے, اس لیے اب میں نے ایک نام بھی لیا, ہمارے ینگسٹر ہمارے تحصیل کے اسپورٹ آفیسر بیٹھے ہیں. کل ہی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ فٹ بال والے جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے پول شول لگائے ہیں, سارا یہ ڈسپیوٹ تھا نا یہ. تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ یہ ٹیم جو آئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور کچھ رات کو دوست بھی کہہ رہے تھے کہ راجہ صاحب یہ کام اس طرح ہونا تھا, آپ آئے ہیں تو یہ کام ہونا تھا. رات کو کل وہاں پہ کافی سینئر فٹ بالر ہیں جو شروع سے یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو تحصیل اسپورٹ آفیسر ہیں طارق صاحب, ان کو ڈی سی او صاحب نے اس کرکٹ کے لیے اسٹیڈیم کے لیے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ہے, اور انہوں نے بھی بڑی ہمت سے اور بڑے ذمہ داری سے, اور میں رات کو ان کو ملا ہوں, تو انہوں نے وہاں پہ جا کے تو اب اسٹیڈیم کو پراپر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے, کیونکہ ڈی سی او صاحب کا حکم ہے, میرٹ پہ بھی بات یہی ہے کہ وہ اسٹیڈیم جو ہے وہ کرکٹ کے لیے ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ بڑی میں سمجھ ٹیک اوور بھی کیا ہے, اور ساتھ ہی وہاں پہ ایک ایشو پیدا ہوا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی گریٹنیس ہے کہ پولیس تک بات چلی گئی ہے, ہاتھا پائی تک بات چلی گئی ہے. پھر ہم رات کو یہ کافی سارے دوست ان میں سے بیٹھے ہیں جو میرے آپس میں اس میٹنگ کے حوالے سے بیٹھے تھے, تو وہاں پہ بات ہوئی, تو پھر ہم اسی وقت سارے مل کے تو چلے گئے ہیں وہاں پہ پولیس اسٹیشن چلے گئے. وہاں پہ اس بندے کو جو ہو سکا ہے, جو لیگل بھی اور مورل بھی, اور اسٹل ناؤ ہی از بیہائنڈ دا بار, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ایم آئی رائٹ. اس کو کیونکہ یہ ایک سرکاری آفیسر بھی تھے, اور اس کے ساتھ انہوں نے جس طرح انہوں نے مس ہینڈل کیا انہوں نے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سی او صاحب آپ سے میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ لیگل میٹر جو ہے وہ تو یقیناً یہاں پہ جو ہے وہ ایک ہے, وہ تو ہم کر لیں گے اور آپ کی رہنمائی میں بھی کریں گے,
لیکن اس کے علاوہ اگر ابھی دیکھیں یہ گئے بھی کس لیے تھے وہاں پہ کیونکہ ابھی ٹرائل آ رہے ہیں انڈر 19 کے اور 9 اور 10 کو جو ہے اس سے میں نے یہ پچ وغیرہ کے لیے سارا انہوں نے. تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب ٹرائل کے لیے آئیں اور کوشش کریں ایک آدھ بیچ میں انفارمل جو ہے نا وہ آپ کا ٹور ہو, آپ اسٹیڈیم کو بھی وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ بہت بڑی ایک پی سی بی کی ویو ہے اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہمارے یہ بھی ریجن میں ہے اور اس کی بھی بیٹرمنٹ کے لیے جیسے ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں ویرپر میں جو ہے نا, تو اس کے لیے جو سجیشنز آئی ہیں انشاءاللہ ابھی تو کیونکہ آج ٹائم کی ذرا آپ کے یہ شیڈول میں شامل نہیں تھا تو اس کو دیکھ کے تو اس کے لیے بھی اس کی رینوویشن کے لیے اس کے لیے جو بھی آپ پی سی بی جو ہے نا وہ اپنے طور پہ یہ آپ ہماری بات جو ہے نا وہ آگے پہنچائیے گا. باقی یہ سارے میں جب میری ذمہ داری لگی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو میں نے ایک ہی بات جو سلوگن آپ نے دیا ہے جو سلوگن ہمیں آپ کو اوپر سے ملا ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جینوئن سلوگن ہے کہ نو پالیٹکس. میں نے آپ نے آج کی بات کی ہے میں نے تقریباً ان سب سے جو ہے جو مین اسٹریم ہے کرکٹ کی ان سب کو میں نے یہی کہا ہے کہ میرے بھائی جتنا ٹائم ہمیں ملا ہے نو پالیٹکس. کل کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا. ابھی یہ دیکھیں ایک ہی سلوگن ہے کہ کرکٹ کو پروموٹ کریں, اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آپ آپس میں مل کر جتنا بھی کوئی پچھلا ہے اس کو چھوڑ دینا. یہی میں نے ان کو بات رکھی اور آج کا بھی لبے لباب یہی ہے. اور جب ہم یونٹی کے ساتھ چلیں گے میں ہمہ وقت جو ہے وہ میرا آفس تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے بالکل سینٹر آف دا سٹی ہے تو کوئی بھی ان کا ایشو ہے کوئی بھی ان کا مسئلہ ہے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ اگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے کچھ سوالوں کے جواب یا اگر کچھ طرح کی سچویشن نہ بھی ہو سکی تو جو بھی آپ کو پرابلمز ہے وہ آپ مجھے لکھ کے بتائیں مجھے دیں. میں انشاءاللہ اپنے بورڈ کی میٹنگ میں جو ہے نا وہ جو بھی آپ کے ایشو ہوں گے وہ رکھوں گا. اور میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے شارٹ ٹائم میں یہ سارا پروگرام ارینج کیا ہے. اور آپ لوگوں کو تو میں سچی بات یہ ہے کہ تنویر بھائی اور نذیر صاحب اور یہ سارے دوست جو میرے آئے ہیں ساتھ میں نے پہلے دن بھی یہی کہا تھا اور آج بھی میری یہی ہے کہ آپ نے ثابت کر دیا. میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد اور پنڈی سے نکلیے گا ناردن جو ہے نا اس کو ادھر تک نہ رکھیے گا. ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ یہ نکل کے پہلا سٹارٹ ہی انہوں نے جو ہے نا وہ پنڈی اسلام آباد سے اسپیشلی جو ہے اسٹیڈیم آپ کا میں بھی امریکہ سے جب آ رہا تھا تو عمران نے اسپیشلی مجھے ریکویسٹ کی کہ یار فری تو پاکستان جا رہا ہے میرے والد صاحب کے نام کا اسٹیڈیم ہے یار اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا. یہ امتحان زمین جافی سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے تو میں پہلے انہوں نے جو بات کر دی ہے لیکن اس کے لیے ہم آلریڈی مینٹلی پریپیئر تھے کہ اس کے لیے ضرور کچھ کرنا ہے کیونکہ عمران میرے بڑے اچھے دوست ہم بڑا اکٹھا کھیلے وہ ساتھ امریکہ بھی میرے ساتھ ہے. تو یہ اس کی آپ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہی کہوں گا کہ یار میرے اسٹیڈیم کے لیے کچھ کرنا اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ کہیں میں بھی کروں گا. تو انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. ایسے کرتے ہیں جو آپ لوگ آئے ہوئے ہماری تو ویسی اسٹوری ہیں تو آپ کے جو ایشوز ہیں ایک ایک کر کے سیکوینس میں آپ کنڈکٹ کر لیں جو بھی آدمی کھڑے ہو کے بتائے جو بھی آپ کے کوشچنس ہیں پلیز لیٹس ڈسکس اٹ. یہ اوپن ایک ڈسکشن کر رہے ہیں. سر کوشچن سے پہلے ایک سجیشن ہے میری جناب ریگارڈنگ انڈر 19 ٹرائل جو آ رہا ہے پچھلا سیزن بھی اور یہ سیزن بھی جو لوگ انڈر 19 نہیں کھیل سکے بچے ان کی ایج تو نہیں رکی نا ایج تو چلتی رہی ہے ان کے 2 سال ضائع ہو. اب کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو کوئی ایج ریلیکسیشن مل سکے؟ سر پریکٹیکلی یہ انفارچونیٹلی کوئی آدمی کی ٹائم کو ریورس نہیں کرتا. یہ بورڈ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کووڈ آیا پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے دنیا میں کوئی قصور نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کی وجہ سے سارا ہوا ہے. کئی بچوں کے بند کر دیں ایک دو بار سر بڑا جلدی میں آپ کو بتا دوں سر انفارچونیٹلی یہ ہماری جو خواہش ہے پوری نہیں ہو سکتی. کوئی کنسیشن کوئی نہیں دے گا. جو بچے پیچھے سے آئے ہیں ان کو کون کنسیشن دے گا کل؟ جو پہلے والے کے 2 سال ضائع ہو گئے نا جو اب اس رینج میں آ گیا
تو آئی ڈونٹ تھنک اس کیس کو ہم کسی لیول پہ بھی لیگل یا مورلی یا ادروائز لیڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف ایک چیز ہے کہ اس کا امتحان ہے, دعا کریں اس امتحان سے نکل جائیں کہ اگلے 2 منٹ آئے ہوں ساتھ. تھوڑا سا میں آپ کو ایڈ کر دوں نا. جی جی آپ کرکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے نا فٹ بال میں بھی ایک بہت بڑا تنازع چلا ہوا ہے. جی 2015 سے وہ پرابلم 15 اور 8 5 20 جو اس وقت 17-16 سال کا بچہ تھا, آج دیکھیں کتنی عمر ہو گئی ہے, اور وہ ان کا بیچاروں کو فٹ بال میں کیریئر ضائع ہو گیا. کوئی لڑکا کیوں, جب یہ بچے انٹرنیشنل ایونٹ کھیلنے جاتے ہیں تو فیفا AFC یا ICC ان کو ریکگنائز نہیں کرنے دے گی کہ بھائی 24 سال کا لڑکا جا رہا ہے 19 سال کیسے کھلائے. تو جو قربان, اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم بچے جو ہے اس کو اویل کریں, جو گزر گیا اس کو چھوڑیں. انشاءاللہ اچھا ہوگا, فکر نہیں ہے, انشاءاللہ اچھا ہوگا. چلیے سر نیکسٹ پلیز. سر میں عمران سابقہ صدر سر سیکریٹری جیل کا. سر سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے ضلع جیل کے جتنے کرکٹر ہیں, کلب وغیرہ, ان سب کی سفارشات جو ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے جلم کے جتنے کلب ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جتنے مسائل ہیں وہ آپ پیش کرنے کے لیے یہاں تشریف لے کے آئے ہیں. میں آپ لوگوں کو بہت سر 3-4 باتیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ ابھی کہہ رہے تھے سر CEO صاحب کے کچھ جو PCB نے قانون کا جو رول ریگولیشن بنا دیے ہیں وہ اب چینج نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ فرما رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چینج نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں سننے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ چینج نہیں ہو سکتا, ہم نے تو وہی پرابلم آپ کو بتانی ہے جو ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ چینج نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں سنانے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ریجن آپ نے کر دیا ہے, ٹھیک ہے, ناردرن پنجاب. پہلے ہم پنڈی ڈویژن میں تھے, اس میں ہمارے 4 ڈسٹرکٹ تھے, پنڈی, اٹک, چکوال, جیلم. فار ایگزامپل کہ ہمارے جیلم کے 4 لڑکوں کو انڈر-19 انڈر-16 سینئر میں موقع ملتا تھا. ابھی یہ کدھر فاٹا تک, کدھر گلگت بلتستان تک, کدھر کشمیر تک. ہمیں تو آسان نظر آ رہی ہے کہ شاید ہمیں موقع نہ ملے. ماضی میں ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے یہ ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے, ہمیں ویسے بھی نہیں موقع ملتے تھے. ابھی تو جب ریجن چھوٹا تھا, ابھی تو ریجن بہت بڑا ہو گیا ہے. ابھی تو ہمیں وہ جو آس امید ہے وہ ہمیں بالکل نظر ہی نہیں آ رہی, کیونکہ بڑا ہونے کے ناطے شہر غالباً کے 11 ڈسٹرکٹ اس میں آ گئی ہیں. اور ایک اور بات آپ نے سر کی ہے کہ گروپ بندی, سیاست, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سیاست شاید ختم ہو نہ ہو, لیکن گروپ بندی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے, گروپ بندی ہے. فار ایگزامپل آپ لے لینا, گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جو پہلے کا گروپ ہے وہ پیچھے چلا گیا, نیا گروپ اب آگے آ گیا, گروپ بندی ہے, ٹھیک ہے. میری دعا ہے یہ آپ سے, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ جو پیچھے جنہوں نے کر دیا ان کو چھوڑے, آپ ایک نیا سیکٹر لے کر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو لڑکوں کو مسائل ہیں, کلبوں کو مسائل ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان پہ پورا کام کریں گے اور کسی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے کوئی کسی کا اختلاف ہو. سر 2-3 پوائنٹ یہ ہیں کہ آپ نے بھی حالیہ 5,000 روپیہ فیس لی ہے کلبوں کی رجسٹریشن فیس. کیوں ایسی یہ بات آئی ہے کہ جو 60-70 سال سے کلب چلتے آ رہے ہیں تو آج آپ نے دوبارہ ان کی رجسٹریشن کی, ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات, آپ نے 7,500 روپیہ فیس طے کی ہے سالانہ فیس, جو ہم اس سے پہلے ڈسٹرکٹ میں 1,500 تک اس حد تک ہم فیس دیتے تھے. آپ نے اگر بڑھانی بھی ہے تو ٹھیک ہے, آپ 2,500 کر دیں, 3,000 کر دیں, ٹھیک ہے. کھلاڑی جو ہوتے ہیں یہ بڑی مشکل سے سفر کرتے ہیں, ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی جیبوں سے اتنے پیسے نکال کر کہ PCB کی جو ڈیمانڈ آ جائے وہ اس میں دیتے جائیں اور کرکٹ جو ہوتی ہے. آپ نے تنویر صاحب فرمایا کہ یہی پیسہ PCB جو ہے ہمارے ٹورنامنٹ پہ اوپر آ کے لگائے گی. کیا سر سوری سر ہمارے مسائل ہیں جی, آپ سننا چاہتے ہیں جو آپ کے آپ صرف اپنے مسائل بنا رہے ہیں. ایک پریزیڈنٹ صاحب
साबका प्रेसिडेंट हैं आप? जी बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई आपसे, बड़े जेन्युइन सवाल हैं आपके। शायद मैं आपकी जगह होता तो मेरे भी ये होते। बहुत सी चीज़ें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग से आपकी, ठीक है, वो मैं क्लियर करूँगा जी ठीक है। नंबर 1, जी अगर मैंने कहा है कि पीसीबी का ये जो हम नहीं चेंज कर सकते कानून, तो ये फैक्ट है कि नहीं चेंज होगा। आपकी मायूसी अगर बढ़ती है तो उसको मैं वो झूठ बोल के सही नहीं कर सकता, इसलिए नहीं चेंज कर। सर प्लीज सर बात कर रहे थे सर, आप बात तो नहीं है, एक एक बोलेगा तो बात होगी, वरना नहीं हो सकता। इसलिए नहीं चेंज हो सकता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपकी फेडरल कैबिनेट का पास किया हुआ है। हम आप मिल के उसके खिलाफ जो भी उसके जो हमारी चीज़ समझ नहीं आती, हम समझते हैं कि वो सही नहीं है, हम एक अपील फाइल सारे अपने रीजन से मिल के जब मिलेंगे तो आप इधर की तैयार करेंगे मिल के, बाकी रीजन की ये उधर से करेंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे, सब करके कलेक्टिवली पॉइंट इकट्ठे करके हम ये पेश करेंगे कि ये पब्लिक कंसर्न है। क्रिकेट के रूल्स बनते हैं क्रिकेटर्स के लिए ना, क्लब्स के लिए, तो अगर क्लब्स वाले ही डिससेटिस्फाइड होंगे तो क्रिकेट क्या होगा। तो ये चीज़ हम उसको उस तरह से करेंगे, लेकिन इस वक्त इमीडिएटली कोई इसमें रिलीफ का चांस नहीं है, क्योंकि ये अगर प्रोसेस भी होता है ना तो वापस जाएगा फेडरल कैबिनेट के पास। फेडरल कैबिनेट में जब पुटअप होता है तो करते करते 6 महीने गुजरेंगे। इस वक्त ये पिछले इस बोर्ड के आने के 2.5 साल के बाद अप्रूव है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप और हम ये काम करते रहे, जो क्रिकेट जिन्होंने खेलनी है बच्चों ने, उनकी क्रिकेट डिस्टर्ब ना हो। आप आए, ये जो बता रहे हैं सारा सब आप तमाम पॉइंट लिखें, इनके पॉइंट्स हो सकते हैं बिल्कुल 100%। बहुत अच्छे। तो जी, तो उसके बाद एक दो जो अभी आपके इमीडिएटली हम जवाब भी दे देते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर सुन लें काइंडली। जी जी सर। एक तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी ये जो है ना, सिर्फ हम इधर ये आए इसलिए कि आपके सारे मसले हल करेंगे। आप बात करें, मैं सुनूँ, मैं करूँ तो आप अपने कागज छोड़ दें, वरना अगर ये करना है तो मतलब मैं भी अपना टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। वो उसमें ये नंबर 1 एक आपका कंसर्न था सर, मैं देख लूँगा सर आपकी जो सवाल है उसमें जो रजिस्ट्रेशन और वो जो चीज़ है तो मेरे को ली गई, इस पर काम कर रहे थे, मेरे को देता हूँ, ये बात करेंगे। कोशिश ये होगी कि क्लियरिटी आपको मिल जाए, और अगर क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो उसके बावजूद फिर भी हम ये नहीं कि ये बात यहाँ खत्म होगी, इस पर हम वर्क करेंगे और उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर तो ये सर आपने फरमाया था कि ये रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं होंगे चाहे आप सड़कों पर भी आ जाएं, बिल्कुल ठीक है। अभी सर जिस तरह हम रोटी के लिए, आटा गैस के लिए सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, क्रिकेट के लिए भी सड़कों पर आना पड़ेगा। आप ना मैं ठीक है, आप इसको दो तीन मैं देखिए, सबसे पहले जो सीओ साहब ने बात की है ना कि रूल्स रेगुलेशन नहीं चेंज हो सकते हम, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वो बदगुमानी और वो गलतफहमी चेंज हो सकती है, जिसको करने के लिए हम आए हैं और जिसकी क्लैरिटी नहीं है। आप इसको ठंडे दिमाग से सुने, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हमको अलग अलग नहीं है। आप हमारा रीजन है, आपने कहा रीजन से बच्चे आगे इसलिए नहीं जाएंगे कि रीजन बहुत बढ़ गया है, फाटा तक रीजन नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। एक सेकंड सुने मेरी बात, आप सुने, एनालिसिस करें, हम दोबारा आएंगे। आप मुझे तो दोबारा बिठाएं, मुझे अकेला कहें, मैं इनसे पूछ के दोबारा जवाब देंगे। आपकी 11 आपके सिटीज आ जाती है, आप इसको डिस्ट्रिक्ट कहें या न कहें, नॉर्दर्न में 11 सिटीज हैं, इस्लामाबाद 1, झेलम 1, पिंडी 1। अब आप मुझे बताएं, आपके झेलम से एक अंडर 13 की टीम बनेगी, एक अंडर 16 बनेगी, एक अंडर 19 बनेगी, एक सीनियर बनेगी, वो इस्लामाबाद से, पिंडी से, इन सब से खेलेगी, तो आपके बच्चों को कम मौका मिला के ज्यादा। वो मैचेस सीनियर लेवल तक रिकॉर्ड हो रहे होंगे, 13 के भी 16 के भी। आपके बच्चे ने अगर 16 में 100 किया है, उसको नॉर्दर्न की टीम में जाने से कौन रोक सकता है? आप मुझे पहले मैकेनिज्म बताएं कि 16 का बच्चा आपका ऊपर जाने का क्या तरीका कार था? वो ही नहीं गलियों में रहता था, वो नहीं जा सकता था, तो एक तो उसको चांस ज्यादा मिल रहा है। दूसरा, मैं 5000 वाली बात मुख्तसर जवाब दे दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए देने हैं आपने रजिस्ट्रेशन के लिए। ये पैसा हम आपसे वादा करते हैं, जिस वक्त आपकी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बनेगी, झेलम से जिन क्लबों ने 5-5 हजार रुपए दिया है, ये हमारा वादा है, वो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के अकाउंट में आएगा। आप सदर बने, इनको सेक्रेटरी बनाए, वो सदर बने, अपनी मर्जी से पॉलिसी बनाए,
अपना पैसा अपनी मर्जी से अपने बच्चों पे इस्तेमाल करें, क्या ये गलत बात है? दूसरी बात, आप 250 रुपए फी बच्चा आपने एक बच्चे ने देने, 250 रुपए एक साल का, उसको आप 12 महीनों पे तकसीम कर लें और दिनों पे तकसीम कर लें, उन 250 रुपए में 150 रुपए के करीब उस कार्ड की कॉस्ट है, जो आप दुनिया भर में जाएं तो पीसीबी की तरफ से आपको एक वो है कि ये बच्चा हमारा है, इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नॉर्दर्न का लोगो लगा हुआ है, वो 250 रुपए। अच्छा, दूसरी चीज रिन्यूअल 7,500 रुपए, तो जो क्लब ओनर है, क्लब ओनर के 7,500 रुपए को आप उस पे तकसीम करने से 500-600 रुपए आपको महीने के देने पड़े, इसमें कौन, और वो भी आप अपने ऊपर इस्तेमाल करें। और इसलिए कि जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो जो मराद, जो सहूलियात ऊपर से पीसीबी नॉर्दर्न को देता है और नॉर्दर्न जेलम को देता है, तो अल्टीमेटली वो इन बच्चों को जाएगी। और जिस करप्शन की नजीब साहब बात करें, ये वो करप्शन होगी जब हम उस वक्त रोकेंगे कि वो पैसा उस बच्चे के लिए है और वो आपके और मेरे और किसी सदर के ऊपर न लगे। ये दो चीजों की क्लैरिटी आपको इन दोनों में से कोई बेंचेस में से फयाज अहमद एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी। क्वेश्चन ये था कि क्लब के हवाले से जो डाटा हम एंटर कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें फजल महमूद को कंसिडर किया जाएगा या 2 साल में जो बच्चे मजीद रजिस्टर्ड हुए हैं वो भी इस ऑनलाइन डाटा में आएंगे? चाहिए इसके बारे में जरा ब्रीफ कीजिए। आप किस कैटेगरी में क्लब रजिस्टर करेंगे? हम एसोसिएशन के एसोसिएट में। अच्छा, एक छोटा सा जवाब सर, मैं वो एक रह गया छोटा सा, वो भी बड़ी जबरदस्त वजाहत है। आप मुझे ये बताएं कि पीसीबी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आई हैं या जो अभी एसोसिएट एफिलिएट है, इसमें बच्चों को क्रिकेट खेलने का मौका तो किसी जगह पे उसने क्लब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोका। आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप क्रिकेट खेलें, आपने रन्स किए हैं, हमारा ये काम है, हमने अल्लाह को जवाब देना है कि वो टैलेंटेड बच्चा इधर न रहे, कयामत के दिन हमसे पूछोगी क्योंकि इख्तियार है। सर रोक रही है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपको रोक इसलिए रहे, आपको अगर वोट देने की सहूलत नहीं है तो उससे बच्चा तो नहीं पीछे रोक रहा, बच्चे को तो पूरी क्रिकेट मिल रही है। सदर को अगर उसका क्लब उस लेवल का नहीं है तो उसको वोट नहीं डल रहा, लेकिन बाकी तो आपको पूरी पीसीबी वही अहमियत दे रहा है जो एक आम, जो बाबर आजम के क्लब को है और जो एक आते हुए नए क्लब के मेंबर को है। ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरी चीज सर ऐसे है कि आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज में अगर आप एफिलिएट में जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ खेलना चाह रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रहे, आप वोट नहीं डालना चाह रहे, हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। आप कहते हैं नहीं जी, मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहता हूं कि मेरे पास पॉलिसी है, मेरे पास निजाम है, मेरे पास सोच है, तो आप एसोसिएट में आए। एसोसिएट में वोट आप तब डाल पाएंगे कि आपने फजल महमूद भी खेला और आपके पास अपना नेट मौजूद है। अपने नेट में आपके पास उस मालिक की तरफ से जारी हुआ एनओसी होना चाहिए। उसमें भी आप ये देखेंगे कि अगर आपके 9 मेंबर्स वही फजल महमूद पहले 17-18 वाला खेले तो आप वोट डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस साल नहीं डालेंगे, इसके बाद आप हमेशा के लिए वोट डालने के अहल होंगे, पहले साल आप ना डालें लेकिन आप हर साल वोट डाल सकेंगे। ये इसका जवाब है। सर पूछना है, जो आप हमने फॉर्म फिल करना है उसका प्रिंट आउट साथ ही लेना है जी ये बात। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जो हमने वो सारे फॉर्म बाय पोस्ट भी देने हैं वो भी देने हैं जी। ये आपका वो सवाल है जी जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्दिश कर रहा है। एक क्लब के फॉर्म को फिल करने के लिए एवरेज 15 मिनट दरकार है, जिसकी 2 शराइत हैं। अगर आपके पास डाटा पूरा है और आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो 15 मिनट के अंदर आप क्लब का डाटा रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन ये कोई कैद नहीं है कि आप 15 मिनट, आप 2 घंटे में करें, आप 2 दिनों में करें, सेशन सेव करते रहें। तरीका मैं आपको बताता हूँ जी। तरीका इसका ये है कि आपने जिस कैटेगरी में करने हैं उतने बच्चों की तादाद आपने पूरी की होगी, उनके आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी और स्कैन कॉपी अपने पास रख लें। स्कैन कॉपी आपके पास सिस्टम में, हार्ड कॉपी उन बच्चों की 150 KB वेट है उसका, वो आप अपलोड करेंगे, ज्यादा हुआ तो अपलोड नहीं हो सकेगा। ब्लू बैकग्राउंड, व्हाइट किट में उनकी तस्वीर मौजूद होनी चाहिए, ये भी आपने रख ली। अच्छा जी, अब आते हैं फॉर्म पे। आपको सबसे पहले पूछता है कैटेगरी कौन सी है। आपने जिस कैटेगरी को कहना है उसकी निकल आता है, आपके वोटिंग मेंबर कितने हैं, आपके प्लेइंग मेंबर कितने हैं, आप उनका डाटा डालते जाए। आपने कुछ नहीं फॉर्म पे अभी कुछ भी करना, जैसे ही आप डाटा गलत होगा वो एरर देता जाएगा। जब डाटा ठीक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अब वो आपको कहेगा सबमिट। आपने सबमिट क्लिक करना है तो आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंट। वो जो ऑप्शन प्रिंट का आएगा, स्क्रीनशॉट से प्रिंट ना कीजिएगा। जब आप उसको प्रिंट कर लेते हैं फिर वहां पे लिखा है आपने सदर ने इधर साइन करना है, प्लेइंग मेंबर ने इधर, बच्चों ने उधर, वही फिर
جو ڈیٹا ہے اس کو آپ نے پھر کمپائل کرنا ہے، اس فارم کو، وہ جو آپ نے بینک میں 5,000 روپے جمع کرائے تھے اس کو، سارے بچوں کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز، جن کی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے ان کی فارم پہ، اور سب کی تصویریں، اس کو آپ نے لفافے میں بند کرنا ہے اور ایڈریس کرنا ہے چیئرمین ناردرن کرکٹ ایسوسی ایشن، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، ڈبل روڈ راولپنڈی، یہ آپ نے اس کو پوسٹ کرنا ہے. لیکن اس میں جو ابھی بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ 21 کو جب آپ دے دیں گے تو پھر آپ کو وہ فارم آپ کے پاس رہے گا، اس کے بعد نئی ڈیڈ لائن ملے گی کہ جی 1 جولائی تک آپ یہ بھجوا دیں، پھر آپ پوسٹ کریں گے، پھر ان کی اسکروٹنی ہوگی، پھر ایسوسیشن بائی ہینڈ پہ آپ آ کے بائی ہینڈ گیٹ پہ جمع کرا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو نئی ڈیڈ لائن ملے گی 21 تک آپ آن لائن سبمیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آرام سے پرنٹ کریں، آرام سے لے لیں. سر قرار حسین چوہان کے کلب سے. سر میرا یہ کوشچن ہے، یہ جو رجسٹریشنز لڑکوں کی ہو رہی ہیں 25, 30, 35 جتنے جس کے ہیں، اس میں پہلے ہوتی تھی ٹرانسفرز وغیرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اب نئے سرے سے رجسٹریشنز ہیں. اس میں اگر جس طرح ہمارے پرانے کلب ہیں ان میں کچھ لڑکے رجسٹرڈ ہیں اور وہ دوسرے کلب میں کھیلنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ مطلب دوسرے کلب میں اس رجسٹریشن کے حساب سے آ کے رجسٹرڈ ہو کے ادھر سے کھیل سکتے ہیں، یا ان کو آگے جا کے ٹرانسفر نہیں ہے؟ اس نئے کانسٹیٹیوشن میں کوئی این او سی کی ضرورت نہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیا آئین نافذ کیا اور اس نے جب نیا کلب کا نظام دیا تو پرانا ڈیٹا، پرانے کلب سب کچھ ختم ہو گیا، سوائے یہ کہ فضل محمود کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ کس نے فضل محمود کھیلا. تو اس لیے آپ کو کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جدھر سے مرضی رجسٹر کریں. سال بعد بچے کو پی سی بھی موقع دے گا کہ آپ نے اپنا کلب چینج کرنا ہے، آپ اپنا کلب چینج کر لیں. اور ایک اور چیز یہاں بہت امپورٹنٹ صدر صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اس دفعہ ایفیلیٹ میں آئیں، کوئی بات نہیں 6 مہینے، اگلی دفعہ آپ ایسوسیٹ کو آپ کیٹیگری میں چلے جائیں گے یا فل. اگر آپ نے وہ شرائط نہ پوری کی آپ ڈاؤن آ جائیں گے اور نیچے آئیں گے، اور بالکل شرائط نہ پوری کی، آپ نہ کھیل رہے ہیں، نہ اسکور بک ہے، نہ کچھ، تو آپ باہر بھی ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسا زبردست سسٹم ہے کہ مجھے امید ہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو اس سے اختلاف نہیں ہوگا، وہ اس کو لے کے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زید اقبال ڈار ہے جی. تو میں ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن کا سیکٹری بھی رہا ہوں 99 سے لے کے بہت جو پیچھے جتنا ٹینور گزرا اور جو اسٹیڈیم بنا ہے اس کے ایم او یو بھی میں نے سائن کیا ہے. تو سر میرے یہ 4-5 کوشچن ہیں کہ پچھلے 15 سال سے تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ 12 جو 3 ٹینور گزرے ہیں، انفارچونیٹلی بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کو وہ بات اچھی نہ لگے، کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ کرائی ہے، خود کھیل کے دکھائی ہے، کرکٹ کروا کے دوسروں کو سب. اب جو پچھلی ایسوسیشن تھی ہماری ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن جس کو ہم کہتے تھے، انفارچونیٹلی ایسے عہدیدار آئے، ایسے بندے منتخب ہوئے جنہوں نے شکیل صاحب اور اشرف قریشی صاحب، جب میں ٹیم لے کے گیا یہاں سے کھلانے کے لیے 97 میں وہ ایٹمی دھماکہ کیا پاکستان نے اور ٹورنامنٹ آرگنائز کیا گیا. تو یہ بات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کرکٹ کے لیے کیا کیا تھا، پھر اس کی ہمیں جو سزا اور جزا ملی میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. میں حال ہی میں کووڈ سے فارغ ہوں مارچ میں، 3 دن موت اور زندگی کا کشمکش میں رہوں. میں کوشش کروں گا کہ جن دوستوں نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، کیونکہ میرا وہ کلب ہے جو دونوں ایک فضل میموریل کا رنر کلب ہے اور ایک ونر کلب ہے، لیکن کیا ہے جی کہ یہ زید ڈار اس کا سیکٹری ہے، اس کی ووٹ نہیں ہونی چاہیے. اور جو میرے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں مسٹر شکیل صاحب، اشرف قریشی صاحب، سبی اظہر صاحب، میں نے صرف یہ کی کہ یار ہمیں بھی جیلم کے لڑکوں کو موقع دیں. اس وقت ہمارے اشتیاق معروف بٹ، اس وقت میں جوائنٹ سیکٹری تھا، تو میں ان کے لیے بولتا تھا چلو یار یہ کچھ کھیل جائیں. ایک اشتیاق لڑکا تھا پائنیئر کا، مختار تھا، یہ اچھا کھیلتے تھے. بعد میں سعد الطاف کو موقع ملا ہماری اس لڑائی جھگڑے کے، لیکن اشرف قریشی نے مجھے یہ کہا کہ تم آج اس سیٹ پہ بیٹھے ہو جہاں ویون رچرڈ بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا مجھے اسی یہودی سے منا رہے ہو کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، وہ میرے قابل ہے کہ وہ ادھر آ کے بیٹھا، تو کیا ہمارے لڑکوں کو جیلم کے لیے کچھ کھلانے کے لیے. اسی طرح ہوا جو اب شیخ شکیل صاحب بنے، انہوں نے ایسوسیشن بنائی، سبی اظہر صاحب نے کرکٹ تباہ کی، تو میں تو وہ نمائندہ ہوں جس اس چیز کی مجھے سزا ملی. انہوں نے کہا جی اس کا کلب بھی ختم کریں، جو اس کے ساتھ نمائندے ہیں ان کی بھی ووٹیں ختم کریں. چوہان کلب بہترین کلب پرانا، ونگز کلب اور الفتح شمالی محلہ کلب، ویسٹ کلونی کلب، یہ وہ ممبران وہ صدور ہیں جو پیچھے کھیل رہے.
ان کو اس لیے ختم کیا گیا کہ یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جیلم کو بھی نمائندگی دیں آپ راولپنڈی میں. جو ہمارے عہدیدار آئے انہوں نے مروات ان سے لی, ان کی گود میں بیٹھے. اگر پھر بھی اسی طرح ہی ہونا ہے تو اب ہم تو کم از کم اتنی محفل سے کہہ کے چلے جائیں گے. آپ کیونکہ آپ نئے آئے ہیں, آپ کی وہ کیا نام ہے زیاد صاحب بھی ہے, میں نے ان کی باتیں کل بھی سنی ہے. اگر تبدیلی نہیں آنی نا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کچھ آپ کے آنے سے کچھ نہ کچھ یہ ہو. آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا نا کہ آپ نے کہا جی کہ وہ فاسٹ بالر جو ہمارے ادھر ڈمیلی علاقہ ہے, ادھر سے ہمارا ایک لڑکا آتا تھا نا, وہ تقریباً 60 اوور کروا جاتا تھا. ہم 2-5 کرتے تھے نا ڈبروٹی کھانے والے, جلدی تھک جاتے تھے. تو ہم کہتے تھے یار اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے. یہی شیخ صاحب لاتے تھے, پروموٹ کرتے تھے ادھر ڈمیلی کے لڑکے. تو ان میں بہت ایبلٹی ہوتی تھی, لیکن کیا ہوتا تھا وہ منظور نظر کلب میں نہیں ہے. پھر آگے وہ جو شکیل صاحب ہیں یا سبی صاحب ہیں وہ پیسے لیتے ہیں, لڑکے کھلا دیتے ہیں. نہیں ٹھیک نہیں سارا ہو گیا. شارٹ کر لینا تھوڑی بات. نہیں میں سوال ابھی کرنے ہیں, میں پہلے بیک گراؤنڈ دے لوں کہ اگر پھر یہی ہونا ہے نا تو آج میں تو جاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ جانتے ہمارا تو اسلام ہے. جی ہم نے پہلے کہا تھا کوئی سیاست نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو آپ پلیز جب آگے کچھ چیز دیکھیں تو آپ اسی طرح ہوں گے, سوال کر لیں. میں اتنی بیک گراؤنڈ تو اسی لیے سیاق و سباق کا حوالہ ہوتا ہے نا. اگر آپ بولنے نہیں دیں گے ایک سے مطلب آپ کو تو سننے کے لیے آئے تو سنیں. نہیں دیکھیں نا تنویر بھائی, یہ تو نہیں بات کہ آپ نہیں. میں استاد اپنی جگہ ہوں, ادھر میں استاد نہیں, ادھر میں کرکٹر ہوں. 78 والا جس نے اسٹیڈیم بنوایا ہے, MOU سائن کیا اسٹیڈیم کا. رمیز راجہ ہے, اس کے ساتھ علی دتوی کے ساتھ اسٹیڈیم بنوایا, گورنمنٹ اسکول میں کرکٹ کرایا. اب میں وہ بول رہا ہوں, ٹیچر نہیں ہوا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جو ہماری پہلی ایسوسی ایشن تھی اس میں ہمارے کلب رجسٹرڈ ہے. لڑکوں کو تو آپ نے اوپن کر دیا, جو جدھر سے فارم دے گا وہ رجسٹرڈ ہوگا. یہ کلیریفیکیشن تھی, کلیئر ہو گیا. نمبر 1 اب دیکھیں جو ہمارے پچھلے رولر آئے تھے, اسٹیڈیم میں سامان آیا تھا, وہ پچھلی جو ایسوسی ایشن تھی یا ہمارا DCA کا اکاؤنٹ ہے, اس میں ہم اپنی سالانہ فیس جمع کرواتے رہے ہیں. ہماری ٹرانسفر فیس ہوتی تھی, وہ اس کی کیا حیثیت ہوگی. نمبر 1 سوال میرا یہ ہے, پہلے اس کا جواب دے سر. جی جو ہمارا سابقہ DCA کا اکاؤنٹ یہ سب سے پہلے ہے کہ جو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے نام شامل ہے. جی جی انشاءاللہ آپ چین دیکھیں گے. جی ہم پچھلی جو ہے نا کپڑے ہیں وہ نہیں فالو کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے, تو چھوڑے اس کو. لیکن چہرے تو چینج کرنے چاہیے نا سر. اگر چہرے وہی نظر آئیں گے پھر وہی ایک بولے نہیں. پہلے میرے سے یونیورسٹی آپ بول رہے آپ بول رہے سن لے اس کا جواب کا آپ نے کوشچن کیا. ایک تو یہ کہ سر کہ اگر اس کے پہلے جو بھی تھا بجائے آپ ان پہ فوکس کریں کہ کون لوگ تھے, ان کے نام لیں, جو ان کی اپنی خبریں جو ہوگا حساب کتاب گھومتے کریں گے, ہمارا کام نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کے جو پیسے ہیں اکاؤنٹ کے جو آپ نے کہا ہے یہ پیسے جب جیسی بن جائے گی آٹومیٹیکلی پیسے ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا. دوسرا کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ گاؤں کے لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو ایک سال میں بات کی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ساتھ ساتھ آتا جائے گا. یہ میرا کوشچن ہے, میں نے ان کا لے لیا کہ جب وہ پرفارم کرے گا کلب بیٹا اس کو دیں گے تو وہ میری اس کی دستخط کی یا میری منظوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہر میچ میں جو امپائر اسکورنگ کر رہا ہوگا نا جی, اس امپائر کو ہم نے انشاءاللہ نارمل ٹرین کرے گا. وہ امپائر ساتھ ساتھ وہ ڈیٹا ہر بچے کا بال ٹو بال انٹر کرے گا. صحیح ہے. اچھا سر سوری اسکورر ابھی پچھلی ہوئی ہے تو اب کلب کرائٹیریا یہ سر آپ بتا رہے اگر اس پہ پھر بتا دیں. اب جو کلب آپ مجھے اپنا اسپیسیفک کوشچن بتائیں, میں انشاءاللہ آپ کو میں اسپیسیفک جو فضل محمود کھیلا ہے, فرض کرو میرا کلب ہے, ایک ہمارا کلب رنر ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ ان ٹیموں کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ ہم نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے. آپ کو ہم نے کہا ہے کہ یار اگر آپ کے پاس یہ بوتل ہے تو
आप इस कैटेगरी में, ये ग्लास है तो इसमें, चम्मच है तो इसमें, आप बताएं आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? देखें एक और क्लैरिटी जी, ये फोन है फोन ना मैं बोतल लूंगा ना मैं ग्लास लूंगा, मैं चैंपियन ये क्राइटेरिया कैटेगरी में नहीं, वो कह रहे हैं मैं चैंपियन, मैं विनर हूँ, आप विनर हैं, तो आपको तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। आप जब दोबारा जीत के आएंगे आपको हमें लोगों में पकड़ लेंगे कि मैं विनर हूँ। आप मुझे समय आ गई। अब मेरे एक दोस्त का सवाल है दूसरा, बस ये क्लियर हो गया, मैं इससे क्लियर हो गया। आपको क्लियर ऐसे नहीं हुआ ये जो नए रजिस्ट्रेशन हुई है, फर्स्ट टाइम आए हैं, उनकी क्या उनको खेलने का पूरा मौका मिलेगा। जो मैच आप चैंपियन को मिलेगा वही मैच उनको मिलेगा, पूरा हक मिलेगा। सिर्फ वो वोट नहीं डाल सकते उस वक्त जिस वक्त सिटी एसोसिएशन आएगी, बस। मैं उम्मीद है कि मेरी जो एसोसिएशन है, अगर आपके पास ग्राउंड है तो एक कैटेगरी में जाए, ग्राउंड नहीं है तो आप एसोसिएट में। नेट है आपके पास, नेट है, नेट किस जगह में करते हैं तो उसकी एनओसी आप साथ कराएं, एसोसिएट में आए, आप वोट डाल सके। एक सेकंड सर, क्वेश्चन प्लीज। जो टेक्निकल मैं सवाल ला रहा था अभी आप लोगों ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं दोनों टूर्नामेंट का एक विनर हूँ, एक विनर हूँ। स्क्रूटनी कमेटी आई, उसने कहा इस क्लब की वोट ही नहीं। अब क्या वो इसका ये है ना, आप फजल नमूर के चैंपियन हैं जी, जब आप सिक्योरिटी का क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे ना जी, आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास फिट होनी चाहिए। आप मेरी बात सुनें, आपके पास प्लेयर्स की तादाद पूरी होनी चाहिए, आपके पास जो आप डिस्ट्रिक्ट खेले हुए थे पिछले उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो चीजें आपके पास है ना, आप कोई सिक्योरिटी कमेटी लेकिन ये तरीका नहीं है ना, ये आपने 28 को एक्सेप्ट करना था, आपने 26 को ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हुआ है, वो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। बाद का टीमों ने ये किया ना कि आयन आया है 5 जून को, ठीक है, उन्होंने पीछे 4 अप्रैल को मंजूर किया हुआ है, ठीक है। अब आयन आता है जून में, 9 अप्रैल में कैसे हो गया? ये चीजें टेक्निकल। मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए जो पीसीबी का इस वक्त प्लान है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लब रजिस्टर कराए जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिकेट मिले, उसमें जो फेक क्लब है उनको बाहर किया जाए। एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मिसाल के तौर में यार आपका एक डाटा आपने एक कागज नहीं पूरा किया तो ये कोई आयत नहीं है, हम इधर ही बैठे हैं, हम आपको टाइम देंगे कि यार आप वो डाटा पूरा करें, वो कागज लेके आए, बजाय इसके कि हम आपको कहें आप क्लब ही नहीं है। लेकिन अगर आयत आ रही है, लेकिन आप अगर क्लब ही नहीं है और आप जोर पे कहेंगे मैं क्लब भी हूँ और मैं वोट में डालूं, तो ऐसा नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन होगा जी, पहले काट के कोशिश करें किसी क्लब का वोटिंग नाइट आए थे, वोट बनी हुई, अब उसमें फजल महमूद नहीं खेला हुआ, इसमें उसका क्या फजल महमूद नहीं खेला तो अभी वोट नहीं डाल सकता, साल बाद डाल। बच्चे क्रिकेट तो खेलेंगे ना, इसमें कोई मसला नहीं, वोट आप अगले साल डाल। एक वाला डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद नेट होना चाहिए, अपना नेट होना चाहिए। मेरा नाम अनसान है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मेरे क्लब का नाम है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपने एक शर्त रखी है कि आपके पास प्रैक्टिस की अपनी पिच होनी चाहिए, जिन्होंने फजल महमूद खेला हो, लेकिन ये छोटा सा शहर है, सबके लिए पिच अरेंज करना जितने भी क्लब हैं वो मुश्किल है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक पिच में 2 या 3 क्लब जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? फिलहाल नहीं है, लेकिन ये अंडर कंसिडरेशन है क्योंकि बहुत से लोगों का ये मसला है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप क्रिकेट खेलेंगे, आप वोट नहीं डाल सकते, अगले साल तक हो सकता है हम आपको कहें यार ये 10 बिकते हैं, इसमें से 5 क्लब इधर चले जाए, 5 इधर, 2 इधर, आप सबको एसोसिएट कर देंगे, ये मिल बैठ के होगा। क्रिकेट आप खेल सकते हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा। इस दौरान आपने वोट ना डाला, क्या हुआ, हो सकता है आप नॉर्दर्न को कोई फास्ट बॉलर दे दें, कोई विकेट कीपर दे दें, ऐसा करें। और दूसरा सवाल ये है कि जो फजल महमूद टूर्नामेंट है वो एक खेला होगा तो वो वोट डाल डाल सकता है, लेकिन उसको नेट उसके पास अपना होना चाहिए, जिसमें मालिक के साथ उसमें
NOC दिया हो। अच्छा ये वो डाटा है जो आपने दे दिया, इसको स्क्रूटनी कमेटी ओके करेगी तब ये सब होगा। अच्छा जी, आप जो बाकी जिसका कोई क्वेश्चन है ना, मैं तो इधर ही हूँ ना, तो मुझे जिसका भी जो सवाल है ना वो मुझे तहरीरन जो है ना वो लिख के दे दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है दोबारा मीटिंग होगी और पूरा बोर्ड फिर इसी तरह आएगा, मेरी पूरी एफर्ट रहेगी और एक बात फिर सवालों के जवाब जो है ना वो आप सेटिस्फाइड नहीं होते ना जी। इंशाल्लाह मैं तो इधर ही हूँ ना, मैं इनके साथ लगा रहूँगा कि आप आके इनको जवाब दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि डिस्कशन करते रहें फोरमों के ऊपर। लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात लगी है जो मेरे सीनियर मेंबर्स आए हैं कि ये डिस्कशन हमारी चलती रहेगी, इसने चलते रहना है। लेकिन क्रिकेट खेलने वालों के लिए जो है ना वो कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, उनको खेलते रहना चाहिए। एक पीसीबी की हेल्पलाइन है, आप उसमें 24 घंटे कॉल करें। पीसीबी ने वो इदारा हायर किया है, वो पैसे ले रहे हैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और एक नॉर्दर्न क्रिकेट का पेज है, आप उस पर क्वेश्चन करें, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन वो गिले शिकवे से अलग टेक्निकल चेयरमैन साहब से कॉल करना चाहते, बात करना चाहते हैं, लेकिन हम वो कॉल कर नहीं हमारी करता। जब चेयरमैन साहब का नाम लेते हैं वो कॉल देती है। कौन से चेयरमैन का? एहसान मानी साहब। एहसान मानी साहब तो उनका डोमेन नहीं है, उनका काम ही नहीं है वो। हर बंदे का अलग काम है, क्लब रजिस्ट्रेशन के लिए अलग टीम पैसे लेके अच्छा सर एक क्वेश्चन है, तारक साहब के हैंडओवर हुआ है अपनी स्टेडियम, तारक साहब के इससे पहले हमने 5 साल की हमारे क्लब ने दी थी, वो वैलिड हो गया। रेगुलेशन जो है ना अब ये तय करेंगे क्योंकि डिस्प्यूट भी था ना। अब आप जो भी लंच टाइम आने वाले दिनों में किसी हो जाएगा जी, बस अच्छी रही है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कामयाब करे सारे। अल्लाह बेहतर करे साहब, खाने की ब्रेक है। अच्छा जी, आने वाले मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि खुर्शीद भट्ट साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਜਲਾਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी, अब आपसे थोड़ी सी अपना जी थोड़ा जा सारे आए छोड़ दो लो जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग नवा आइन बने क्रिकेट का, तो सारे साढ़े लैजेंड डिलन साहब, ताहिर साहब, मैं इमरान साहब सदर, राशिद टैनी, शाहिद इमरान साहब, सारे आए सेल साहब। इंशाल्लाह मीटिंग अच्छी रहेगी, सारे प्रॉपर जवाब मिलणगे। नाल नाल इंजॉय कर रहे हैं, उस्मान भाई भी आए, सारे गिले शिकवे अज धो देने। कैसर भट्ट साहब